अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां बच्चा पैदा होते ही एक ही दिन में 2 साल का हो जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां के लड़के लड़कियों जैसी हरकतें करते हैं और उनकी नज़ाकत लड़कियों से भी ज्यादा है। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे ये नज़ाकत भरे लोग कच्चा ऑक्टोपस खा जाते हैं। इस अजीबोगरीब मुल्क के तोहफे इतने अजीब हैं कि तोहफे में प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है। और आज हम जानेंगे कि इस मुल्क का मशहूर बैंड BTS पूरी दुनिया में कैसे मशहूर हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में अपने गानों और ड्रामों के लिए मशहूर मुल्क जनूबी कोरिया की। तो सफर शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जनूबी कोरिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ये 3 अतराफ से समंदर से घिरा हुआ है, जबकि इसकी शुमाली सरहद शुमाली कोरिया से मिलती है। जनूबी कोरिया की आबादी 51.78 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी का 50% से ज़ायद हिस्सा यानी तकरीबन 25 मिलियन लोग इसके दारुल हुकूमत सियोल के इर्द गिर्द रहते हैं। सियोल जनूबी कोरिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। मुल्क का 12% रकबा सियोल पर मुश्तमिल है, यानी जनूबी कोरिया की 50% आबादी सिर्फ 12% इलाके में रहती है। सियोल की तारीख हजारों साल पुरानी है और उसकी सकाफत कदीम रिवायात और जदीद जिद्दत का एक खूबसूरत मिलाप पेश करती है। जनूबी कोरिया के लोग कोरियन जुबान बोलते हैं। जनूबी कोरिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कोरियन वॉन है। जनूबी कोरिया की 50% से ज़ायद आबादी किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखती। आबादी का 32% हिस्सा ईसाईयत, 16% लोग बुद्धिस्ट, जबकि बाकी के लोग दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। 1910 तक कोरिया पर जापानी नौ आबादियाती हुक्मरानी थी, लेकिन 1945 में जापान के हथियार डालने के बाद 15 अगस्त 1945 को कोरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जनूबी हिस्से को जनूबी कोरिया जबकि शुमाली हिस्से को शुमाली कोरिया का नाम दिया गया। इसी हिसाब से जनूबी कोरिया 15 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाता है। आज इतने साल गुजरने के बावजूद दोनों मुल्क अभी तक हालत जंग में हैं। दोनों मुल्कों की सरहदें साथ साथ होने के बावजूद दोनों मुल्क एक दूसरे से खासे दूर हैं। जनूबी कोरिया में लड़कों और लड़कियों के लिए प्यार के इजहार का अलग अलग दिन मनाया जाता है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे को रिवायत से हटकर लड़कों के लिए मनाया जाता है, जिसमें लड़की अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और इजहार के साथ साथ तोहफा भी देती है। जबकि लड़कियों के लिए ये दिन वैलेंटाइन डे के पूरे 1 माह के बाद यानी 14 मार्च को मनाया जाता है। इसे कोरिया में व्हाइट डे के नाम से जाना जाता है और इस दिन लड़का लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और लड़के के लिए लाजमी है कि वो लड़की को खुद को मिले तोहफे से ज्यादा कीमती तोहफा दे। कोरियन म्यूजिक, जिसे K-पॉप के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया के नौजवानों में खासा मकबूल है। इस K-पॉप की मकबूलियत की शुरुआत 2012 में हुई, जब कोरियन सिंगर PSY के एक गाने ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। YouTube की तारीख में 1 अरब दफा देखे जाने वाला ये दुनिया का पहला गाना बन गया। इस मशहूर व मरूफ गाने का नाम गैंगनम स्टाइल था। ये गाना जनूबी कोरिया के एक जिला गैंगनम पर बनाया गया था। इसके बोल और खास तौर पर इसका डांस इसकी शोहरत की एक बहुत बड़ी वजह है। ये गाना K-पॉप इंडस्ट्री की जान है और आज भी खासा मकबूल है। आजकल K-पॉप की शोहरत की सबसे बड़ी वजह BTS है। BTS, जिसे बेंटन बॉयज के नाम से भी जाना जाता है, जनूबी कोरिया का एक मकबूल म्यूजिकल बैंड है। ये बैंड 2010 में बनाया गया और ये बैंड कुल 7 लड़कों पर मुश्तमिल है। इन लड़कों में जिन, सुगा, J-Hope, RM, जिमिन, V और जंगकुक शामिल हैं। ये बैंड पूरी दुनिया में खास तौर पर लड़कियों के दरमियान खासा मकबूल है। पूरी दुनिया की करोड़ों लड़कियां इन लड़कों की खूबसूरती और नज़ाकत की वजह से इन पर मरती हैं। BTS ने 2013 में अपने करियर की शुरुआत की और अपनी पहली एल्बम टू कूल फॉर स्कूल रिलीज की और उसके बाद से लगातार ये बैंड शोहरत की बुलंदियों को छूता चला गया। आज ये बैंड पूरी दुनिया में खासा मकबूल है और कई आलमी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुका है। जनूबी कोरिया अपने पकवानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोग खाने के इतने शौकीन हैं कि पूरा का पूरा ऑक्टोपस कच्चा निगल जाते हैं।
یہ لوگ زندہ آکٹوپس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے پیالے میں ڈال کر کھا جاتے ہیں۔ اس عجیب و غریب ڈش کو سناکجی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ڈش پوری دنیا میں اور کہیں نہیں صرف جنوبی کوریا میں ہی ملے گی۔ کمچی ایک شاندار کوریائی ڈش ہے جو اپنے ذائقوں اور ثقافتی اہمیت کے لیے خاصی مشہور ہے۔ یہ خمیر شدہ ڈش عام طور پر ناپا گوبھی، مولیوں، لہسن، ادرک اور لال مرچ کے فلیکس جیسے مسالوں سے تیار کی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو ابالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ میٹھی اور مسالہ دار ڈش تیار کی جاتی ہے۔ اس ڈش کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی ایک دو نہیں بلکہ 200 مختلف اقسام ہیں۔ یہ ڈش صرف ایک ڈش نہیں ہے بلکہ اپنی پروبائیوٹک سے بھرپور خصوصیات کی وجہ سے کوریائی لوگوں کے دل کے خاصا قریب ہے۔ جنوبی کوریا 3400 چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل ہے۔ ان میں سے زیادہ تر جزائر تو ناقابل یقین حد تک چھوٹے ہیں۔ در حقیقت ان جزائر میں سے صرف 473 ہی آباد ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ جزیروں والے ممالک میں جنوبی کوریا ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے۔ کسی بھی شخص کی پہچان اس کا نام ہوتا ہے اور سرنیم اس نام کو خاص بناتا ہے، لیکن اگر جنوبی کوریا کی بات کریں تو یہاں کے لوگوں میں سرنیم کے حوالے سے خاصا اتفاق پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی آدھی سے زیادہ آبادی کے سرنیمز لی، پارک اور کم ہیں، جبکہ 20% آبادی کا سرنیم صرف کم ہے۔ جنوبی کوریا میں بچے کو پیدائش کے وقت 1 سال کا تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوریائی عمر کا نظام جسے مین نائی کہا جاتا ہے مغربی عمر کے حساب سے خاصا مختلف ہے۔ اس نظام کے تحت کسی شخص کی عمر اس کی اصل سالگرہ کی بجائے نئے سال کے دن یعنی 1 جنوری کو ہی 1 سال بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 1 سال کا سمجھا جاتا ہے اور اگلے سال کی 1 جنوری کو وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی 31 دسمبر کو پیدا ہوتا ہے تو اگلے ہی دن یعنی 1 جنوری کو وہ 2 سال کا ہو جائے گا۔ دنیا کی سب سے زیادہ شراب جنوبی کوریا میں پی جاتی ہے۔ حالانکہ یہاں شراب پینے کی حد عمر 20 سال ہے، لیکن پھر بھی اس کے 50% سے زائد مرد اور 26% سے زائد عورتیں شراب پیتی ہیں اور ہر شخص دن میں تقریباً 13 یونٹ شراب پی جاتا ہے۔ جنوبی کوریا میں دنیا کا تیز ترین انٹرنیٹ پایا جاتا ہے اور ملک میں تقریباً ہر جگہ مفت وائی فائی موجود ہے۔ شاپنگ مالز، کافی شاپس، یہاں تک کہ عجائب گھروں میں بھی وائی فائی کی سہولت موجود ہے۔ کوریائی باشندوں میں کاسمیٹک سرجری کروانا بہت عام ہے۔ اس کی آبادی کے 25% سے زائد افراد نے پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی کوریا کو دنیا کے پلاسٹک سرجری کیپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوریا میں پلکوں کی سرجری سب سے زیادہ عام ہے۔ یہ 16ویں سالگرہ پر لڑکوں کا پسندیدہ تحفہ ہے۔ جنوبی کوریا میں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی میک اپ کرتے ہیں اور ایسا کرنا وہاں بہت عام ہے۔ جنوبی کوریا کے لڑکے خاص طور پر یہاں کی مشہور شخصیات جیسے کے پاپ فنکار آئی لائنر، لپ گلوس، ہائی لائٹر اور فاؤنڈیشن لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جنوبی کوریا میں لڑکوں کا داڑھی رکھنا بھی خاصا عجیب سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لڑکے بھی لڑکیوں جیسی نزاکت رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے عجیب و غریب رواج یہاں کی ثقافت میں شامل ہیں۔ جنوبی کوریا میں کسی کو نیا گھر لینے پر تحفے میں ٹوائلٹ پیپر دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا گھر لینے والے کے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تھے جنوبی کوریا کے بارے میں چند ایسے حقائق جو واقعی حیران کن ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک نئے ملک کی کہانی لے کر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔